Yaitu adalah akusatif. Verben mit akusatif. Jadi di sini kita akan belajar soal kata kerja yang diikuti akusatif. Gitu. Oke, dari judulnya, verben mit akusatif. Die Fälle des Deutschen. Fälle des Deutschen, in der deutschen Sprache gibt es vier Fälle. Jadi ada 4 kasus ya. Ada nominatif, ada akusatif, ada datif, ada genitif. Oke. Jadi dalam bahasa Jerman itu ada 4 jenis kasus di dalam suatu kalimat atau kata gitu. Nominatif itu yang paling dasar, yang kemarin udah kita pelajari di 1 sampai 3 nominatif semua. Jadi kita udah belajar der, das, sama die artikel. Sama satu lagi di yang plural. Nah, akusatif itu nanti akan terjadi perubahan antara der, das, sama die-nya. Oke, jadi kalau nominatif itu yang bentuk dasarnya, akusatif itu adalah objek yang menjadi korban. Jadi eh, gampangnya, kalau aku nyebutnya sih objek penderita. Terus datif itu adalah objek penyerta. Terus genitif itu adalah kepemilikan, menunjukkan kepemilikan gitu. Nah, sekarang kita fokus dulu di akusatif. Akusatif adalah satu dari 4 kasus dalam bahasa Jerman yang digunakan untuk menandai objek langsung atau direktus objek dalam sebuah kalimat. Objek langsung adalah objek atau orang yang menerima tindakan dari kata kerja. Jadi secara simpelnya, akusatif itu adalah objek penderita. Objek yang dikenai oleh suatu kata kerja. Contoh di sini ciri-cirinya. Objek terkena aksi langsung dari subjek. Zum Beispiel, ich sehe den Hund. Aku melihat anjing. Aku melihat anjing itu. Gitu. Kan di sini berarti den Hund adalah objek yang langsung terkena aksi dari kata kerja sehen. Gitu. Jadi kita melihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat si anjing itu. Gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, bentuknya adalah den Hund. Sedangkan kita tahu sendiri kemarin, Hund artikelnya adalah der. Der Hund. Nah, tapi kalau dapat kasus akusatif seperti ini, der Hund berubah menjadi den Hund. Gitu. Ya, jadi intinya itu. Akusatif itu adalah objek yang terkena aksi secara langsung dari tindakan kita. Dari kata kerja kita. Gitu. Jadi kan di bahasa Jerman kemarin udah dapat nih ada subjek, ada kata kerja, ada objek, ya kan? Ada keterangan. Nah, keterangannya itu bisa pakai keterangan waktu, keterangan person, atau di sini adalah akusatif. Gitu. Nah, di akusatif itu yang berubah cuma satu, cuma yang maskulin aja. Gitu. Jadi di sini dari der berubah jadi dihen, jadi den. Gitu. Itu aja. Sisanya masih sama. Misalnya di Katze, the cat, itu kucing. Jadi kalau ich sehe, kalau aku melihat kucing, itu tetap ich sehe die Katze, bukan den Katze, tapi tetap ich sehe die Katze. Atau das Auto, das Auto juga sama. Ich sehe das Auto, aku melihat mobil itu. Di Kinder juga tetap sama. Ich sehe die Kinder, I see the kids. Gitu. Aku melihat anak kecil gitu. Yang berubah cuma satu benda yang artikelnya adalah maskulin, der. Gitu. Jadi itu ya teman-teman. Intinya, akusatif itu adalah objek penderita, objek yang menjadi korban, atau objek yang langsung terkena aksi dari suatu kata kerja. Yang berubah apa? Yang berubah adalah artikel der. Dari der, kalau menjadi kalimat atau kata benda akusatif berubah menjadi den. Misalnya,
Ich sehe den Hund. Yang harusnya ich sehe der Hund berubah menjadi ich sehe den Hund. Kenapa? Karena kata kerja sehe ini adalah kata kerja yang harus diikuti oleh akusatif. Seperti itu. Nanti aku bakal kasih beberapa contohnya. Itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah tabel bentuk perubahannya. Bentuk nominatifnya itu adalah bentuk dasarnya yang kita udah pelajari kemarin di 3 pertemuan awal. Ada der, ada die, ada das. Ada di untuk plural. Oke, jadi gini. Nominatifnya der, die, das, sama die. Bentuk akusatifnya itu berarti dari der menjadi den. Terus untrennbare, unbestimmter artikelnya juga berubah jadi akusatif dan menjadi einen. Yang tadinya ein berubah menjadi einen. Begitu juga untuk negationsartikelnya. Itu. Negationsartikelnya ngikutin bentuk unbestimmter artikel akusatifnya jadi keinen. Sedangkan sisanya tetap sama. Sekali lagi, yang berubah cuman yang maskulin untuk akusatif ini. Contoh penggunaannya ada di sini. Der Käse is good. Kejunya bagus. Nah, di sini berubah menjadi akusatif adalah Ich kaufe den Käse. Aku membeli keju itu. Itu. Membeli di sini kata kerja kaufe itu adalah kata kerja yang diikuti oleh akusatif. Itu. Maka dari itu objeknya juga berubah menjadi akusatif. Nah, den ini juga bisa dipindah diganti mengganti jadi ini ich kaufe einen Käse atau ich kaufe keinen Käse. Itu sama. Jadi I buy the cheese atau I buy a cheese atau I buy no cheese. Gitu. Ich kaufe den Käse atau ich kaufe einen Käse atau ich kaufe keinen Käse. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misal yang lain, di sini ada contohnya di Gurke. Die Gurke is good. Ich kaufe die Gurke. Akusatifnya juga tetap sama aja. Ich kaufe die Gurke, ich kaufe eine Gurke, ich kaufe keine Gurke. Mau bentuk nominatif atau akusatif sama, karena yang berubah di akusatif itu cuma yang maskulin. Begitu pula dengan yang netral. Das Brot is good. Ich kaufe das Brot. Atau ich kaufe ein Brot. Atau ich kaufe kein Brot. Rotinya bagus. Aku membeli roti itu. Atau aku membeli sebuah roti. Atau aku tidak membeli roti. Gitu. Tetap sama aja. Karena yang berubah sekali lagi adalah cuma yang maskulin. Terus untuk yang plural pun sama. Die Tomaten sind gut. Ich kaufe die Tomaten. Atau ich kaufe Tomaten. Atau ich kaufe keine Tomaten. Tuh. Nggak berubah. Nah, terus di sini ada beberapa list kata kerja yang kalau kalian pakai di suatu kalimat itu objek di belakangnya harus berubah menjadi akusatif. Gitu. Di sini aku kasih contoh personal pronomennya Bang Bir aja supaya nggak repot ngubahnya ini. Nanti kalau pakai ih kita juga harus ngerubah bentuknya ini. Jadi ini adalah penentu kapan kita harus menggunakan akusatif atau
kapan kita harus menggunakan nominatif atau kapan kita harus menggunakan eh, kasus yang lain. Jadi, penentunya ada di kata kerja ini. Jadi, di satu, dua, tiga, ada 6 kata kerja ini. Ini eh, menentukan bahwa objek di belakangnya itu harus diikuti akusatif. Jadi, ada kata brauchen, haben, machen, kochen, essen. Itu. Jadi, 6 ini diikuti akusatif. Itu ya. Jadi contohnya di sini ada wir brauchen eine Gurke. We need a cucumber. Wir haben keinen Käse. We don't have cheese. Wir machen einen Salat. We make a salad. Wir kochen keine Suppe. We don't cook soup. Wir essen das Fleisch. We eat the fish. The meat. Entschuldigung. Wir kaufen die Getränke. We buy the drinks gitu. Jadi ini adalah list kata kerja yang objek di belakangnya harus diikuti akusatif gitu. Sekarang kita langsung latihan aja. Kita langsung mengisi materi. Kita langsung mengisi latihan hubungan ini. Ich brauche bla 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 Tomaten für den Salat. Ciao Ime. Nomor 1. Jawabannya apa nih? Ich brauche der Tomaten für den Salat. Masih kurang tepat. Ayo, ini tomaten. Ini singular atau plural? Ini satu apa lebih dari satu? Itu plural. Kalau Lebih plural, dari satu kalau plural artikelnya apa berarti? di Betul, berarti harusnya ich brauche. di Tomaten Mhm, für den Salat. good. Gitu ya. Danke, ciao Ime. Jadi itu ya. Karena tomaten ini plural, makanya artikel di sini tetap di, walaupun ada kata brauche di sini. Gitu. Walaupun ada kata brauche, yang belakangnya itu harus ini akusatif, Entschuldigung. Ini akusatif, tapi bentuknya di ini tidak berubah karena yang berubah kalau artikel kata bendanya itu maskulin. Gitu ya. Tapi good, ciao Ime, danke. Nomor 2, bitte Humaira. Ya, Nomor 2, jawabannya apa nih? hat ein Hmm? Apfel artikelnya apa? Humaira? yang C hat ein C? Nine, masih kurang tepat. Apfel artikelnya apa? einen ya hat. Bentar. Iya, betul. Einen Apfel. Karena artikelnya Apfel itu adalah der Apfel, karena singular. Kalau plural, berarti die Apfeln. Itu ya.
Nah, karena der Apfel berarti bentuk akusatifnya adalah den Apfel. Kalau akusatifnya den Apfel berarti unbestimmter artikelnya adalah einen Apfel. Gitu. Dan ke Humaira, Stefano, langsung bisa jawab nggak nih? Aina bukan. Eine? Ya, Berarti kalimatnya gimana? wir machen eine Kuchen für den Geburtstag. Bagus, betul. Wir machen eine Kuchen für den Geburtstag. Betul. Karena walaupun ini adalah akusatif, Entschuldigung, kepanjangan. Walaupun ini akusatif, tapi karena Kuchen itu artikelnya adalah di, makanya tetap eine. Stefano bisa ngikutin ya. Jadi barusan ini kita udah belajar soal akusatif atau objek penderita. Objek akusatif itu ada objek penderita atau objek yang dikenai aksi langsung oleh si kata kerja. Contohnya ada brauchen, haben, machen, kochen, essen, kaufen. Jadi kalau teman-teman nemu kalimat, di dalam kalimatnya itu ada kata kerja ini, berarti 99% kata benda di belakangnya itu adalah akusatif. Gitu ya. Gitu. Makanya jawabannya bisa dari kayak gini sini. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada, aku ulang dikit. Baru habis itu kita lanjut. Ini dulu deh. Kita ngerjain 4 sampai 6 dulu deh. Nomor 6. Nomor 6. Kita putar bagi lagi Cawime. Cawime. Nomor 4. Cawime. Sie kocht. Sie kocht eine, Wie bitte? eine, Einen oder eine? eine. Eine. Gini? Ja, Oke, good, very good. Coba dibaca kalimatnya. sie kocht eine Suppe für ihre Familie. Oke, good. Sie kocht eine Suppe für ihre Familie. Good, danke Cawime. Terus sekarang nomor 5, Humaira. Verkot die Nudeln mit Tomatensauce. Good. Er kocht die Nudeln mit Tomatensauce. Dia memasak mie dengan tomato sauce. Oke, good. Danke. Yang terakhir, Mas Stefano. Ich esse gern bla 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 Brötchen mit Marmelade. Apa nih jawabannya, Mas? Aina, Aina lagi bukan. Har. Gimana? Aina, bukan ya. Bukan. Brötchen artikelnya apa? Eh, ya. Di Eine, betul. Di Brötchen. Betul. Ich esse gern eine Brötchen. Aku kok lupa.
Yes again. Hmm. Oh, enggak. Ein. Jawabannya, Mas. Karena Broadhand itu artikelnya das Broadhand. Iya nggak ya? Aku kok lupa artikel Broadhand. Ntar aku cek, cek, cek. Maaf, maaf, maaf semuanya. Oke, jadi ada dua, bisa pakai ein, bisa pakai eine. Karena Broadhand itu bisa das Broadhand atau die Broadhand. Kalau das Broadhand berarti roti utuh satu, kalau das Broadhand berarti rotinya banyak. Berarti jawabannya bisa A, bisa B ini. Gitu Mas Stefano. Oke, ini lupa aku yang bikin soal. Maaf ya. Gitu. Kok aku hapus? Gitu teman-teman. Itulah akusatif tadi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku ulang dulu dikit. Jadi sekali lagi, akusatif itu ciri-cirinya adalah eh, kata benda itu dikenai kata kerja atau aksi langsung dari si subjeknya. Terus, perubahan artikelnya terjadi pada kata benda maskulin saja, yaitu dari artikel der berubah menjadi den kalau itu terjadi kasus akusatif. Listnya ada di sini. Jadi nominatifnya itu der, sedangkan bentuk akusatifnya itu adalah den. Terus bentuk unbestimmter artikel akusatifnya itu jadi einen. Bentuk genitif artikel akusatifnya itu keinen. Sedangkan sisanya di das sama di plural itu tetap sama. Yang di tetap di, bentuk akusatif unbestimmternya ada tetap eine, terus negationsnya tetap keine. Das pun juga sama. Kalau nominatifnya das, akusatifnya tetap das, unbestimmter akusatifnya itu tetap ein, negations artikel akusatifnya tetap kein. Terus untuk yang plural juga sama. Nominatifnya di, akusatifnya tetap di, unbestimmter akusatifnya nggak ada, terus negations artikel akusatifnya tetap keine. Oke, gitu. Contoh penggunaannya kayak gini. Sama aja kayak penggunaan artikel pada biasanya. Yang mempengaruhi kapan harus pakai akusatif atau enggak, yaitu adalah kata kerja di sini. Listnya, kita ada 6 dulu. Jangan banyak-banyak. Jadi, pertama ada brauchen, ada haben, ada machen, ada kochen, ada essen, ada kaufen. Gitu. 6 kata kerja ini, kalau tertulis dalam sebuah kalimat, berarti objek di belakangnya itu menjadi akusatif atau menjadi objek penderita. Gitu. Jadi ini yang menentukan kapan pakai akusatif, kapan pakai nominatif adalah verb ini, kata kerja ini. Itu, bukan yang lain. Nah, sekarang kita belajar kata kerja baru yaitu mochten. Apa itu mochten? Mochten itu bentuk konjungtif cuai dari kata kerja modal verben dari kata kerja modal atau modal verben mogen, digunakan untuk menyatakan keinginan atau permintaan dengan sopan. Kata ini sering digunakan dalam situasi formal seperti di restoran, toko, saat berbicara dengan orang yang dihormati. Gitu. Jadi mochten itu intinya adalah mau itu atau ingin gitu.
Mochten itu bentuk perubahannya itu regelmäßige Verben termasuknya. Itu jadi bentuk perubahannya beraturan. Jadi kalau mochten ketemu ich jadi ich mochte, mochten ketemu du jadi du mochtest, er sie es jadi mochte, wir jadi mochten, ihr jadi mochtet, sie mereka sama sie Anda tetap mochten. Itu. Jadi ini artinya adalah ingin, mochten. Itu ya. Ini termasuk bentuk perubahan yang regelmäßige. Contohnya, ich möchte eine Pizza essen. Er möchte ein Glas Wasser. Wir möchten heute Abend Pasta kochen. Du möchtest eine Suppe probieren. Ich möchte ein Sandwich essen. Gitu. Jadi, möchten ini, selain dia bisa jadi verb biasa, dia juga bisa menjadi modal verben. Modal verben itu apa? Modal verben itu adalah verb yang digunakan sebelum verb utamanya. Contohnya di nomor satu ini. Ich möchte eine Pizza essen. Essen ini juga verb lagi, kata kerja. Berarti möchte ini masuk ke dalam modal verben. Cara penggunaannya gimana modal verben itu? Modal verben, cara penggunaannya gimana? Yaitu adalah di posisi kedua, setelah subjek atau sebelum posisi kedua di dalam kalimat, lalu verb berada di Satzende di akhir kalimat gitu. Jadi modal verben itu intinya adalah verben pengganti, bukan verben pengganti sih, verben yang statusnya lebih kuat daripada verben biasa gitu. Satzende dalam bentuk itu. Jadi modal verben itu ada di posisi kedua, gantiin posisinya si verben, terus verbennya dipindah ke paling belakang dalam bentuk infinitifnya gitu, dalam bentuk dasarnya. Contohnya ini ich möchte eine Pizza essen. Aku ingin makan pizza. Aku ingin makan sebuah pizza. Terus bentuk modal verbennya itu menyesuaikan perubahannya sama kayak yang verb pada umumnya. Bentuknya menyesuaikan sama personal pronomen. Kalau ich ketemu mochte, er sie es jadi mochte, wir mochten, du mochtest, ich mochte. Gitu. Jadi bisa dipakai di kedua apa namanya? Kok Jadi mochte ini modal verben yang posisinya menggantikan di posisi kedua dan verbnya dipindah ke paling belakang di Satzende di penutup kalimat dalam bentuk infinitif. Gitu. Aku kasih translate-nya.
Tuh ya teman-teman. Jadi mochte ini artinya adalah ingin sebagai modal verben. Masuknya di posisi kedua dalam kalimat. Lalu karena dia udah di posisi kedua dalam kalimat yang harusnya itu diisi verben, maka dari itu verbennya dipindah ke paling belakang di Satzende dalam bentuk infinitif. Oke? Nah, sekarang nih kita coba latihan pakai audio, teman-teman. Nanti aku puterin audio, silakan teman-teman mendengarkan audionya lalu menjawab pertanyaan di sini. Itu ya. Aku puterin audionya biar teman-teman bisa dengerin. Ciao Ime, ciao Ime. Ya. Nggak. Nomor 1, ini pertanyaannya. Aku puterin audionya, nanti kamu jawab ya. Oke. Eins, Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. Apa jawabannya, Ciao Ime? Dapat nggak? Aku tidak kedengaran banget, Kak. Kita ulang ya kalau gitu ya. eins, Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. Kedengeran? Ciao Ime? Atau teman-teman yang lain ada yang bisa bantu? Mas Stefano bisa bantu? Der Mann mochte eine Steak und Cola. Oke, good. Der Mann mochte ein Steak und Cola. Oke, good. Danke, Mas Stefano. Sekalian Mas, nomor 2. zwei, Hallo Maria, komm doch rein. Wie geht's denn? Gut, ich komme gerade vom Sport. Mensch, habe ich Durst. Was möchtest du denn trinken? Magst du Orangensaft? Ja, Orangensaft wäre super. Moment, bin gleich wieder da. Jadi apa jawabannya Mas Stefano? Suppe. Nine. Kurang tepat. Ayo, drink. Sekali lagi ya. zwei, Hallo Maria, komm doch rein. Wie geht's denn? Gut, ich komme gerade vom Sport. Mensch, habe ich Durst. Was möchtest du denn trinken? Magst du Orangensaft? Ja, Orangensaft wäre super. Moment, bin gleich wieder da. Apa Mas Stefano? Dapat nggak? Nggak dapet, Fer. Nggak dapat. Nggak Yang lain dapet. ada yang bisa bantu? Humaira bisa bantu? Oke,
Oke, Humaira gak bisa bantu, Xiaomi juga bisa. Jawabannya adalah Gern Orangensaft. Gitu. Tadi denger nggak Mas? Orangensaft. Ya tapi kayak tipis-tipis gitu. Gitu ya. Itu emang aksennya orang sana sih. Yang terakhir Mas, yang nomor 3 sekalian. Kalau gitu. Oke. Der Mann mochte keine bla bla. drei, Endlich Pause. Möchtest du auch ein Stück Schokolade? Nein, danke. Was? Du magst keine Schokolade? Doch, ich esse sehr gerne Schokolade, aber ich mache gerade eine Diät. Oh, du Armer. Na gut, dann kann ich mehr essen. Apa Mas Stefano jawabannya? Dapat nggak? Der Mann mochte keine Schokolade. Schokolade, good. Schokolade. Oke. Kenapa orangnya nggak mau schokolade? Nah itu nggak terlalu kedengeran. Oke, nggak apa-apa. Kita dengerin sekali lagi supaya kita tahu. drei, Endlich Pause. Möchtest du auch ein Stück Schokolade? Nein, danke. Was? Du magst keine Schokolade? Doch, ich esse sehr gerne Schokolade, aber ich mache gerade eine Diät. Oh, du Armer. Na gut, dann kann ich mehr essen. Oke, karena der Mann mochte keine Schokolade, while der Mann eine Diät machen. Karena orangnya lagi diet. Gitu. Oke, untuk kata kerja mochte, apakah teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Itu ya. Jadi der Mann mochte ein Steak und Cola. Nomor 2, die Frau trinkt gern Orangensaft. Und dann Nummer 3, der Mann mochte keine Schokolade. Gitu. Nah, sekarang kan kita tadi barusan belajar soal mochten. Mochten itu artinya adalah ingin. Gitu. Dia bisa jadi verb aja atau modal verben. Kalau verb aja, ich mochte ein Stück Schokolade. Aku ingin sepotong coklat. Terus kalau jadi modal verben, berarti ich mochte eine Pizza essen. Tinggal ditambah kata kerja aja di belakangnya. Di paling ujung kalimat ditambah kata bekerja dalam bentuk infinitif. Nah, sekarang kita akan belajar temannya. Gitu. Di sini ada kata mögen. Mögen itu kata kerja modal verb atau modal verben lah, simpelnya. Dalam bahasa Jerman yang berarti suka atau menyukai. Tapi kata ini digunakan untuk mengekspresikan kesukaan terhadap sesuatu, entah makanan, aktivitas, atau orang. Gitu. Jadi mögen ini kayak love gitu. Suka. Nah, mögen ini adalah konjugasi dari kata mochten. Jadi mochten itu ingin, mau. Kalau mögen ini hampir sama kayak mau, tapi lebih ke suka. Nah, kalau kalian mau bilang suka dan pakai mochten, berarti ich mochte gern Schokolade, ditambah kata gern. Tapi kalau kalian udah pakai mögen, mögen ini udah terbersit ada kata gernnya di sini. Gitu. Jadi mögen ini tidak perlu ditambah gern. Jadi nggak perlu ich mag gern, itu nggak perlu, cukup ich mag aja. Contohnya, ich mag Schokolade, I love chocolate. Jadi mögen, bentuk kata dasarnya, bentuk perubahannya, itu seperti ini. Ich mag, du magst, sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie
mögen, Sie mögen. Itu ya. Sekali lagi, ich mag, du magst, er, sie, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen, sie mögen. Itu. Contohnya di sini, ich mag Schokolade. I love chocolate. Terus du magst Pizza. You love pizza. Tom mag Käse. Tom love cheese. Er mag pasta. He love pasta. Sie mag Obst. She love fruits. Gitu. Nah, biasanya kalau kayak gini, contohnya adalah alternatifnya adalah ich esse gern Schokolade. Du isst gern Pizza. Tom gitu. Jadi Mogen ini bisa untuk menggantikan kata kerja esse gern atau mochte gern gitu. Jadi kalau udah pakai mag itu nggak perlu pakai gern. Kalau udah pakai gern nggak perlu pakai kata mag gitu. Gern ini digunakan untuk mendampingi kata kerja yang lain. Karena gern ini artinya sendiri juga udah suka gitu. Jadi kalau misal ich mag gern Schokolade, artinya jadi aku suka menyukai coklat gitu artinya. Maka dari itu kalau udah pakai mag nggak perlu pakai gern. Kalau pakai gern tinggal dikasih kata kerja yang sesuai gitu. Makanya mag ini masuk ke dalam modal verben juga. Modal verben ada di posisi kedua. Terus verbnya berada di Satzende. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke latihannya. Nomor 1. Jadi ini isinya bisa pakai mochte, mochten, atau mögen. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi isi 1 sampai 5 ini isinya bisa dari bentuk perubahan mochten atau bentuk perubahan mögen. Nah, kalau nomor 1 ini, kira-kira jawabannya apa, Cawime? Cawime? Nomor 1. Mochten.
Nein. Bentuk mochtennya udah bener pilihannya, cuman bentuknya yang tinggal dipasin. Moch, Mohtes. good. Mochtes. Good, good, good. Was mochtest du gern essen? Ja, danke. Tschüss. Nummer 2. Humaira. Ich mag Hamburger. Ich mag Hamburger. Gut, danke. Yang ketiga, Mas Stefano. Mochte ihr Pizza? Kurang pas. Jawabannya bukan mochte. Apa nih? Mau Pakai mungkin mocht belum? ini? Ya. Mocht ihr Pizza? Good, danke. Yang nomor 4, Humaira lagi. Humaira, Anak Untim Mogs dan film. kurang pas. Anak untim ini kan jadinya plural nih. Berarti apa? Mogs Bukan, ayo. Ayo, ayo. Kurang pas, masih kurang pas. Mögen. Betul. Mögen. Kenapa? Karena kalau ada dua orang kayak gini, berarti masuknya ke Z. Anak untim, kalau jadi satu berarti Z. Sie mögen den Film. Ya, mereka suka film itu. Gitu. Yang terakhir, Mbak Erni, terakhir nih. Isinya apa? Kenapa saya sejauh baru gabung? Oke, kita ke Cawime dulu aja. Cawime, nomor 5, bitte. Cawime. Ma. Si, mak, gini, gini, bener? Oke, good. Jadi bener ya. Nomor 1 itu pakainya mochten. Karena kenapa pakainya mochten? Karena di sini udah ada kata gern. Jadi nggak mungkin di sini ada kata mogen. Kalau ada mogen, what do you love? Love to eat. Nggak mungkin. Terlalu banyak kata love di situ. Nah, makanya di sini katanya pakai mochtest du gern. Was mochtest du gern essen? Tuh. Mochte gern itu sama kayak mag. Was magst du essen? Itu. Oke. Wah, sudah selesai ternyata. Oke, berarti untuk Mogen dan Mochten, apakah ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Kalau nggak ada, kita langsung coba latihan pakai quizzes seperti biasa. Langsung aja. Kus, gimana? Mogen sama gimana Mbak maksudnya? Maaf. Ini tentang apa dulu ini? Ah, oke kita ulang dikit ya kalau gitu, biar Mbak Maaf. Erni nggak bingung. Nggak apa aman-aman. Jadi Mochten itu adalah modal verben yang artinya adalah ingin gitu. Jadi modal verben itu apa? Modal verben itu adalah satu verben yang statusnya lebih kuat daripada verben biasa. Gitu.
Jadi contohnya, ich mochte eine Pizza essen. Jadi bentuk perubahannya kayak gini. Kayak bentuk perubahan kata kerja pada umumnya. Bentuk dasarnya mochten. Kalau ketemu ih jadi mochte. Kalau ketemu du jadi mochtes. Kalau ketemu RZS jadi mochte. Kalau ketemu wir jadi mochten. Ketemu ir jadi mochtet. Ketemu zi jadi mochten. Ketemu zi mereka juga jadi mochten. Oke. Mochten sekali lagi artinya adalah ingin. Nah, contoh penggunaannya seperti di sini. Ich mochte eine Pizza essen. Mochte ini adalah modal verbennya. Modal verben itu adalah verben yang lebih kuat daripada verben biasa. Ini itu adalah modal verben. Sedangkan ini adalah verben. Gitu. Jadi, kalau mochte ini digunakan dalam kalimat, dia dia mengisi posisi kedua yang biasanya diisi oleh verb. Gitu. Jadi, di posisi pertama itu misalnya subjek, posisi kedua itu verben, kata kerja, posisi ketiga itu keterangan, baru di Satzende atau penutup kalimat, itu verbennya, kata kerjanya, dalam bentuk infinitif. Contohnya, ich mochte eine Pizza essen. Aku ingin makan pizza. Kalau ich esse eine Pizza, kan itu artinya aku makan pizza. Tapi kalau aku ingin makan pizza, bentuknya kayak gini. Essen kalau ketemu ikan harusnya jadi esse. Tapi karena udah ada modal verben di situ, udah ada modal verben mochte, makanya esennya dipindah paling belakang dan bentuknya bentuk utuhnya, bentuk infinitifnya, bentuk dasarnya. Seperti itu. Nomor Jadi itu yang terakhir itu berarti bentuk infinitifnya yang terakhir. iya, Itu iya selalu. betul, selalu. Jadi nanti yang bentuknya berubah itu adalah modal verbennya. Oke. Gitu. Nah, sekarang yang Mugen. Kalau Mugen itu adalah kata kerja. Mugen itu malah kata kerja. Jadi di sini masih kurang pas aku bikin ini ya. Jadi Mugen itu adalah kata kerja yang artinya adalah menyukai. Gitu. Bentuk perubahannya kayak gini. Bentuk perubahannya emang unregelmäßig ya. Jadi tidak beraturan. Mugen itu menyukai atau love gitu. Bisa dipakai untuk makanan, benda, atau orang. Mogen artinya love, kalau ketemu ih jadi mak, kalau ketemu du jadi max, kalau ketemu RZS jadi mak, kalau ketemu wir jadi mögen, kalau ketemu it jadi mög, kalau ketemu z jadi mögen, kalau ketemu z jadi mögen. Tuh. Contoh penggunaannya kayak gini. Dia karena kata kerja, karena mogen ini kata kerja, makanya ditaruh di posisi kedua. Gitu. Dan bentuknya mengikuti sesuai personal pronomennya. Kalau ketemu ih jadi mak. Jadi contoh nomor 1, ih mak chocolade. Yang kedua, du magst pizza. Kamu suka pizza. Nomor 3, Tom mag Käse. Tom suka keju. Nomor 4, er mag pasta. Dia laki-laki suka pasta. Nomor 5, sie mag Obst. Dia perempuan suka buah-buahan. Nah, di sini tadi aku minta teman-teman ngisi. Nah, jawaban nomor 1 itu diisinya pakai mochtes. Kenapa? Karena di sini ada kata gern. Gern kan kita semua udah tahu kalau artinya adalah suka. Jadi, kalau udah ada kata gern di situ, kita nggak perlu lagi memakai kata mogen. Kita tinggal memakai kata kerja yang lain yang sesuai. Gitu. Misalnya, nomor 2 tadi, ich mag hamburger. Bentuk alternatifnya bisa ich
mochte gern Hamburg gitu. Jadi tinggal pilih salah satu aja. Kalau mau pakai mak, nggak perlu pakai gern lagi. Tapi kalau udah pakai gern, kita nggak perlu pakai mak lagi. Kata kerjanya tinggal menyesuaikan. Gitu. Gimana Mbak Erni? Ya, paham, paham. Oke, good. Sekarang kita udah siap untuk main quizzes ya. Oke, linknya aku bakal kirim di chat seperti biasa. Silakan join teman-teman. Pemain udah masuk. Coy Bernie udah masuk. Tinggal Mas Stefano. Oke, kita langsung start.
Oke, Humaira rank 1, rank 2 Mbak Erni, rank 3 Mas Stefano. Oke, kita review pertanyaannya. Ich koche eine Suppe für meine Familie. Oke, easy, gampang. Selanjutnya, Sie kocht die Nudeln. Gampang. Wir kaufen ein Brot für das Frühstück. Nah, kalau Brot itu udah pasti das Brot singular. Kecuali kalau Brotchen ya. Kalau Brotchen itu bisa plural. Jadi jawabannya bisa eine. Tapi untuk yang Brot, jawabannya ein. Good. Trinkt Kaffee ohne Zucker. Jadi kafe artikelnya adalah der. Kalau trink itu berarti akusatif karena dia butuh korban atau objek penderita. Gitu. Jadi butuh objek yang diminum. Makanya trink ini juga diikuti akusatif. Nah, kalau diikuti akusatif berarti kafe artikelnya adalah der. Der kalau berubah jadi akusatif berubah menjadi den. Bentuk unbestimmter artikelnya den adalah einen. Berarti jawabannya adalah yang einen. Tuh. Terus ich esse Apfel jeden Morgen. Ya, kayak tadi. Konsepnya kayak yang Trink Cafe. Ini juga ich esse einen Apfel. Apfel artikelnya der. Der kalau ada kata kerja esse di sini berarti harus diikuti akusatif. Akusatifnya der adalah den. Den unbestimmte artikelnya adalah einen. Berarti einen Apfel jeden Morgen. Terus, mein Vater hat ein Auto. Good. Benar. Hat ini juga diikuti oleh akusatif. Tapi karena auto itu artikelnya adalah das, yang mana itu tidak berubah sama sekali, makanya unbestimmter artikelnya pun juga tidak berubah. Tetap ein. Seperti itu. Terus, was mochtest du essen? Betul, mochtes. Karena mochten ketemu jadi mochtes. Ihr ins Kino gehen. Oh, mochtet ihr mochtet ins Kino gehen. Kalau mochte itu untuk ich ya, mungkin ketukar di situ. Sie heute Abend eine Suppe essen. Si mochte ini mungkin dikira ketukar sama sie Anda ya, atau sie mereka. Jadi di sini tinggal diperhatiin aja ketangarannya singular atau plural atau formal dan sebagainya. Sie mochte heute Abend eine Suppe essen. Nomor 10, Peter und ich mochten eine Pizza bestellen. Berarti ini wir. Peter und ich kan jadinya artinya wir. Wir mochten eine Pizza bestellen. Kami ingin memesan sebuah pizza. Du magst Pizza sehr gern. Gitu. Du magst. Jadi ini untuk mengganti kata kerja essen-nya. Nah, sehr gern-nya ini kan untuk melebih-lebihkan, menghiperbolakan gitu. Jadi udah ada kata max, tapi di sini ditambah gern lagi. Jadi you love pizza so much gitu. Terus yang ke-12. Tom mag Käse nicht. Bukan mocht ya. Mocht ini digunakan kalau ke kata ihr, kata ke personal pronomen ihr gitu. Wir mögen Brot with butter. We love bread and butter. Terus du magst Bücher über Geschichte. Kamu suka buku tentang sejarah. Betul. Dan yang ke-15. Mag keinen Fisch. Good. Good. Udah sama. Jadi sudah 90% akurasinya. Jadi udah bagus, teman-teman. Kita review sekali lagi, masih ada 10 menit.
Jadi, tadi kita udah belajar sedikit tentang verben mit akusatif. Oke. Jadi, di bahasa Jerman itu ada 4 kasus. Oke. Ada nominatif, itu yang paling dasar. Yang kedua itu akusatif, yang barusan kita pelajarin, yaitu adalah objek penderita. Yang ketiga itu ada datif. Gampangnya adalah objek penyerta. Yang keempat ada genitif. Genitif itu adalah objek kepemilikan. Itu tadi akusatif ini objek langsung orang yang menerima tindakan dari kata kerja. Jadi, gampangnya objek penderita, objek yang dikenai kata kerja. Itu ciri-cirinya ini terkena aksi langsung dari subjek. Misalnya ich sehe den Hund, aku melihat anjing, berarti subjeknya aku. Kata kerjaku atau aksiku adalah melihat secara langsung den Hund, seekor anjing. Gitu. Jadi ich sehe den Hund, aku melihat seekor anjing. Karena dikenai aksi secara langsung, maka berubah menjadi akusatif. Yang tadi awalnya der Hund berubah menjadi den Hund. Nah, itu kita udah masuk ke ciri-ciri kedua. Perubahan artikelnya cuma ada di kata benda yang maskulin. Dari der berubah menjadi den. Oke. Nominatif der Hund, kalau bentuk akusatifnya itu den Hund. Sedangkan yang lain, feminin, netral, plural, itu tidak berubah. Jadi contoh perubahannya gini, der, den, bentuk unbestimmter artikelnya pun berubah jadi einen, bentuk negations artikelnya juga berubah menjadi keinen. Gitu. Contohnya di sini, ich kaufe den Käse, atau ich kaufe einen Käse, ich kaufe keinen Käse. Itu. Ini semua contoh akusatifnya. Nah, gimana kita menentukan kapan itu pakai akusatif atau enggak? Berdasarkan kata kerja ini. Jadi, kalau teman-teman menemukan suatu kalimat yang terdapat kata kerja 6 ini, salah 6-nya, nanti bakal ada tambahan-tambahan lain, teman-teman. Cara menalarnya adalah, misal aku melakukan kata kerja ini, butuh objek nggak ya? Misalnya, brauchen. Brauchen kan itu butuh objek. Wir brauchen. Apa yang dibutuhkan? Eine Gurke misalnya, atau einen Hund misalnya, atau einen Käse misalnya. Itu. Terus kata kerja kohen. Kata kerja kohen ini perlu objek nggak untuk menjadi kalimat sempurna? Ternyata butuh. Gitu. Kalau misal nih, kata kerjanya adalah gehen, kan itu nggak butuh objek, butuhnya keterangan. Berarti gehen itu tidak termasuk verben yang diikuti akusatif. Gitu. Schlafen juga Schlafen juga bukan kata kerja yang diikuti akusatif. Jadi ciri-cirinya adalah kata kerja yang diikuti akusatif itu adalah kata kerja yang dia membutuhkan objek. Gitu. Dan objeknya bakal berubah jadi akusatif. Ini tadi udah kita isi. Nah, terus selain itu kita tadi udah belajar soal kata mochten. Mochten ini adalah modal verben. Modal verben itu statusnya lebih kuat daripada verben biasa. Makanya kalau kita pakai kata kerja mochten ini, nanti kata kerja biasa itu ditaruh di paling belakang dalam bentuk infinitifnya. Contohnya, ich mochte eine Pizza essen. Aku ingin makan sebuah pizza. Mochte di sini berada di posisi kedua dalam kalimat. Dalam struktur kalimat di posisi kedua. Posisi pertama subjek, posisi kedua mochten, posisi ketiga keterangan, di Satzende-nya atau penutup kalimatnya itu pakai verb dalam bentuk infinitif. Itu. Jadi, yang berubah nanti bentuknya adalah bentuk mochten sesuai dengan personal pronomennya. Gitu. Kalau ketemu ih ya jadi mochte, kalau ketemu wir jadi mochten, kalau ketemu du ya jadi mochtes. Gitu. Dan verbnya bentuk infinitif, bentuk utuhnya. Terus ada kata kerja lagi, mogen. Nah, kalau mogen ini lebih ke artinya adalah suka.
Kalau mochten tadi kan artinya ingin. Kalau mögen itu artinya suka, love, gitu. Jadi ini posisinya sebagai kata kerja biasa, gitu. Tidak perlu diikuti oleh kata kerja lagi di belakangnya, gitu. Jadi contoh bentuk perubahannya seperti ini. Bentuk dasarnya mögen. Kalau ketemu ih jadi mag, kalau ketemu du jadi max, kalau ketemu RZS jadi mag, kalau ketemu wir jadi mögen, kalau ketemu ir jadi mögt, kalau ketemu zi jadi mögen, kalau ketemu zi jadi mogen. Contoh penggunaannya seperti ini. Ich mag Schokolade. Posisi pertama subjek, posisi kedua itu mögennya, posisi ketiga itu adalah objeknya. Oke? Nah, objeknya ini tidak berubah menjadi akusatif karena mögen itu tidak menjadikan suatu kata benda itu menjadi korban. Gitu. Aku suka coklat. Gitu. Ich mag Schokolade. Kayak yang udah aku bilang tadi, mag itu artinya sudah suka. Makanya tidak perlu ditambah kata gern. Kalau mau pakai kata gern, berarti pakainya ich esse gern Schokolade. Gitu. Jadi gitu. Posisi pertama subjek, posisi kedua mögen, posisi ketiga keterangan. Gitu. Sampai sini, apakah ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup? Entschuldigung, Herr. Ya, Kalau misalnya tadi kan pakai geren berarti eh apa ya? Tadi kata kerjanya itu ngikuti personal pronoun. iya, betul. Kalau kata Apa? kalau pakai gern ya, Iya, berarti geren itu di posisi ketiga, tetap itunya di perubahan untuk verbnya di posisi kedua ya. iya Di betul. belakang nggak ada objek. Dikasih objek dong. Misalnya ich esse gern kan, ich esse gern Iya. apa? Ich esse gern Schokolade misalnya. Nah, Oh, objeknya kan di belakang biar tahu kita yang suka kita makan tuh apa gitu. oh iya ya, paham, paham. Dan ke Her. Bitteschön. Teman-teman yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan saja buat pertemuan hari ini. Vielen Dank für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Freitag um 19:40 Uhr auch. Guten Abend und auf Wiedersehen. Oke, Dezen, danke. Bitteschön. Danke, Herr.